ମୋ ଶିକ୍ଷା यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़िक एठारु पाइबे सरल और सहज शिक्षा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर विषय। जय जगन्नाथ पिला माने, आज आमे 12 डिसेम्बर 2024 रे किछि इंपोर्टेंट करेंट अफेयर गुडी को डिस्कशन करिबा जे गुडाक परीक्षार आसीबार संभावना 99.99% अछि। आपणकर आगु को ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम आछी एवं ओडब्ल्यूएससी रो विभिन्न परीक्षा आछी जे गुडाक रे आपणकर करेंट अफेयर रो भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रहइबो। सेति पई आमे आजिर विषयटी को गुरुत्वर सहकारे डिस्कशन करिबा एवं तार गोटे क्विक रिव्यू बा क्विक आपणकर रिवीजन लास्ट रे आमे करिवु। आपण लास्ट देखिबे बहुत कम समय मध्य रे आमे ताको क्विक रिवीजन करिबा जोटा को आपण केबे मिस करिवेनी आ वीडियोटी स्किप न करी आपण चलंतु आमे आजिर विषय को आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। 26th गवर्नर एटा बर्तन जीके गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण जीके जोटा आपनकर सब परीक्षा आसीबार संभावना अछि। आपनकर या पूर्वरु हमर आरबीआई रे गवर्नर के थिले आमे जानि जंती से थिले शक्तिकांत दास, किंतु से तार गवर्नर चेंज हे आइचंती। वर्तमान नुआ गवर्नर अछंती के संजय मालहोत्रा। के संजय मालहोत्रा ए देखन ता फोटोटी आपनकर से वर्तमान रेवेन्यू सेक्रेटरी भी अछंती। आउ आपनकर आरबीआई कथाती आछी आरबीआई रा दीटा डीके आपण मन रखंतु। आमे करेंट अफेयर सहित जीके टाको भी देखिबा कारण हम जीके पार्ट रे एटा जाउछि ना। आपण आरबीआई एस्टैब्लिश केबे हितला एटा मन रखिबे 1 एप्रिल 1935। आपणकर नेशनलाइज केबे हितला 1 जनवरी 1949। एई दीटा डेट को आपण मन रखिबे। आउ आपणकर ई जदी गवर्नर वर्तमान हेले संजय मालहोत्रा, फास्ट गवर्नर होचंती आरबीआई रो सर ओस्बोर्न स्मिथ। आपण एटा मन रखिबे। आउ फास्ट इंडियन गवर्नर होचंती सीडी देशमुख हैला। ओस्बोर्न ओ स्मिथ होचंती फास्ट गवर्नर आ फास्ट इंडियन गवर्नर होचंती सीडी देशमुख। आपण एटा को मन रखिबे। गोटे करेंट अफेयर रे आमे 3टा 4टा जीके भी इठा ऐड कर देले। आउ एको भी एडा भी परीक्षा रे आसीबार संभावना बहुत अछि। एडा भी आसुची परीक्षा रे ए सब जीके उडा। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि। Who is the present CAG of India as on 13 डिसेम्बर 2024। आपनकर 13 डिसेम्बर एत पई देली। आज आमे 12 डिसेम्बर डिस्कशन करचंती। 13 डिसेम्बर एत पई देली। ए डेट अनुसार आपनकर पड़ी जिवो यदि क्वेश्चन टी ताले एई समय रे किए थिले सीएजी। सीएजी आगुरु थिले आपनकर जे गिरीश चंद्र मुर्मू। से 21 नवेम्बर तांकर डेट ऑफ बर्थ होची 21 नवेम्बर 1959। आपनकर सीएजी कथा गोटे जानथिबे ती तांकर रिटायरमेंट एज होची 65 और 6 ईयर एज, माने 6 ईयर एज और 65 ईयर एज 6 वर्ष करिवे किंबा तांकर यदि 65 वर्ष हे जाउती से रिटायर हे जिवे। तेनु करी जो आगुर जो हमर गवर्नर थिले सॉरी आगुर जे सीएजी थिले गिरीश चंद्र मुर्मू तांकर कार्यवधि सरी जाईची। सेति पई तांका जगह नुआ पोस्टिंग हेचंती। तांका नाम होची के संजय मूर्ति। ता पूरा नाम होची कुंदू संजय मूर्ति। से हमर नुआ सीएजी भाबरे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भाबरे अपॉइंट हेचंती। आ गोटे सीएजी रे गोटे इंपोर्टेंट जीके गोटे आसे सीएजी द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। हमर जो पर्स आमे रखिचंती पर्स रे पैसा रखुचंती तार गार्डियन जदि पचार थिबो आपण आरबीआई लिखबेनी कोन लिखबे सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि। नेक्स्ट देजी 10th डिसेम्बर इज सेलिब्रेटेड आज। 10th डिसेम्बर को डे हिसाब रे पालन करा जाए एटा हम समस्त जानचंती वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। एटा जेहेतु हम डिसेम्बर मास रे करंट अफेयर डिस्कशन करचंती सेति पई डेटा भी सेतिरे आसी जाउची। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द न्यू नासा हेड। नासा हेड किए नॉमिनेटेड होइचंती। वर्तमान से ऑप्शन देजी डोनाल्ड ट्रम्प, आनम विलियम, होलो मैक्सवेल, जारेड स्कैम। आपनकर जे वर्तमान हेइचंती नासार हेड से होचंती
ଜାରେଡ୍ ଇସାକ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଇସାକ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଜାରେଡ୍ ଇସାକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନାସାର ନୂଆ ହେଡ୍, ସେ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାସାର ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ହେଡ୍, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନୋମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟାଙ୍କୁ ନାସାର ହେଡ୍ ହିସାବରେ ନୋମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ନାସାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାସିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅଛି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ବିସିସିଆଇ। ବିସିସିଆଇ କହିଲେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିସିସିଆଇ। ତାର ଆକ୍ଟିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ ଆଇସିସିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିସିସିଆଇର ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆକ୍ଟିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀର ଅର୍ଥ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିବେ। ସେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ। ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ। ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଆକ୍ଟିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ବିସିସିଆଇ, ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଜୟ ଶାହା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସିର ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ହେଲା। ଆଉ ଆଇସିସିର ଆମର ବିସିସିଆଇର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। Which state has banned the consumption of beef? beef କହିଲେ ଗୋମାଂସ, କନଜମ୍ପସନ୍ ବିଫ୍ର ଗୋମାଂସର କନଜମ୍ପସନ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍? ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଗୋମାଂସକୁ କନଜମ୍ପସନ୍ କରିବା ମାନେ ଖାଇବାକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି? କେଉଁ ମାସରେ? ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ସେ ହେଉଛି, ୟାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମର ସିଏମ୍, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ନାଁ ହେଉଛି ଆସାମ, ବୁଝିହେଲା। ଆସାମର ସିଏମ୍, ୟାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମା। ଫଟୋଟା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆସାମର ସିଏମ୍ କିଏ, ୟାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆସାମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଦିସପୁର। କୋଉଠି? ଦିସପୁର, ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। Which country won the title of 11th Under-19 Asian Cup 2024? ମାନେ 11ତମ Under-19 ଏସିଆନ୍ କପ୍, ଏସିଆନ୍ କପ୍ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନିହାତି ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ Under-19 ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ କପ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ୱିନ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ଆମେ, ବାଂଲାଦେଶ ଯଦି ୱିନ୍ କରିଛି, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ୱିନର ରହିଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ କପ୍ Under-19 ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା? ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର UAE ର ଯେଉଁ ଆରବ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା, UAE ର, ହେଲା। UAE ଏରେ ସେଟା ହେଉଛି ହେଉଥିଲା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। Who has become the president of Asian Cricket Council? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିସିସିଆଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇସିସି। ୟା ପରେ ଆସିଗଲା ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋର୍ଡ, ଏସିଆର ଗୋଟେ ହେଡ୍, ସେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡଟା, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଅଛି ଜୟ ଶାହା। ଜୟ ଶାହା ତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୌତମ ଗାମ୍ଭୀରି, ସାମି ସିଲଭା, ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ଜଣେ ହବ। ତ ଏଇଠି ହବ ଆନ୍ସର ହବ ସାମି ସିଲଭା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସିଆର ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲେ
श्रीलंका से श्रीलंका कंट्री बिलंगस करछंती आउ एसीसीआई जदी एसीसी जदी जानले तार हेडक्वार्टर होचे एसीसी रो दुबई कोड तार हेडक्वार्टर दुबई एको भी मन रखिबे सेटा दुबई रे नेक्स्ट देखिबा कोन अछि व्हिच कंट्री हैज चेयर्ड माने से प्रतिनिधित्व करथला को कंट्री बा को देश प्रतिनिधित्व करथला द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ड्रग कमिशन यूएन ड्रग कमिशन ले को कंट्री चेयर करथला माने सेटा को प्रतिनिधित्व करथला फॉर द फर्स्ट टाइम पई को कंट्री चेयर करथला नेपाल श्रीलंका इंडिया भूटान आपण ऑप्शन देखि भाबुतो एटा क्वेश्चन ला आछि माने निहाती एटा इंडिया ही हेतु नने ए क्वेश्चन टा काई केसला जदि आपण से भाबुचंती ताले आपण आंसर होची ठीक इंडिया प्रथम थर पई यूनाइटेड नेशंस ड्रग कहले मेडिसिन जोटा कहउचंदी हमें औषध कमिशन ले से बर्तन चेयर करची माने प्रतिनिधित्व करिची ताकू बा ऑर्गेनाइज करची सेटा को हैला तो सेटा होची कोन हबो इंडिया नेक्स्ट देखिबा कोन अछि देखंतु व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 सेलिब्रेटेड एंटी करप्शन स्टॉप करप्शन बा एंटी करप्शन डे केबे पालन करा जाए 11 10 9 8 देछि आपण एटा मन रखथिबे 9 डिसेंबर रे पालन करा जाए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे नेक्स्ट देखिबा कोन अछि who has become the new brand ambassador of Eurogrip टायर गोटे अच्छी से 2 व्हीलर आउ 3 व्हीलर पर से टायर तैयारी करे से टायर रा बर्तन नुआ ब्रांड एम्बेसडर किए नियुक्त होइचंती विराट कोहली रोहित शर्मा शुभमन गिल आउ एमएस धोनी सेतिरे आपण नियुक्त होइचंती के एमएस धोनी इनाटा मन रखिबे जदि एटा करंट अफेयर आसी गला आपण यूरोग्रिप टायर कहले आपण एमएस धोनी ताकर ब्रांड एम्बेसडर हिसाब रे बुझिबे नेक्स्ट देखिबा कोन अछि Which union minister has launched PM e-Vidya 24/7 channel for Indian sign language एटा टे बुझा पड़नी साइन लैंग्वेज कौन इन डिसेंबर 2024 तो गोटे को यूनियन मिनिस्टर से गोटे चैनल लॉन्च करछंती 24/7 माने 24 घंटा सेटा चलिबो इंडियन साइन लैंग्वेज रे सेटा होची डिसेंबर 2000 साइन लैंग्वेज रो अर्थ पिले जोटा होची आपनकर सब माने ठारार जो माने जो येटा कोआ होतो माने जोटा कालो माने जो माने कान को सुबु नै से माने कोन करंती से माने सही लैंग्वेज रे कहले सेटा बुझी पारे आपण देखथु न्यूज जतल चालतो ऊपर गोटे ईयर ठारी कि से माने बुझुतु सेटा कोंदी इंडियन साइन लैंग्वेज से ठारारे आपण सेटा भाषाटा को बुझी परिबे से विषय रे क्यों यूनियन मिनिस्टर से लॉन्च करचंदी गोटे चैनल जे 24/7 आवर चलथो से होचंती आपण भाउते पीयूष गोयल ज्योतिरादित्य सिंधिया आपण ऑप्शन डायरेक्ट कहि दोची मु से होचंती धर्मेंद्र प्रधान आ से चैनल टी 31 सीरियल ले आसुची बुझेला सेटा कांग पई डीप पीपल को पई हैला ए देखंतु से विषय रे मु देखे दोची इमेज टी धर्मेंद्र प्रधान ए देखंतु लॉन्चेस पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल सेटा 31 ले आसीबो हैला आ साइन लैंग्वेज कहले ए देखंतु साइन लैंग्वेज हातर केमि ठरा ठरी हेगी एता बुझछन्ते एटा होची इंडियन साइन लैंग्वेज बुझेला नेक्स्ट देखिबा कोन अछि Which day has been declared as the World Meditation Day? World Meditation Day. Meditation जो जोग डे आम जानी आपणकर एटा जो देछि 21 जून रजर 7 दिन पर आपणकर जोग डे पड़े किंतु एटा गोटे मेडिटेशन डे खाली एटा ध्यान जोटा बसिबे जोग रहउछि आपणकर विभिन्न प्रकार से अछि कि करिवे मेडिटेशन अर्थ केवल ध्यान बसिबे बाय यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर करछि वर्ल्ड मेडिटेशन डे तार आंसर होछि पले 21 जून टा आपणकर जोग दिवस सेही 21 तारिख रे डिसेंबर टा होछि आपणकर मेडिटेशन डे एटा निहाती एबे डिक्लेयर हेछि माने एटा आपणकर परीक्षा रे आसीबार संभावना बहुत अधिक अछि कारण जोग डे पूरा 10 वर्ष हेलानी
ପରୀକ୍ଷାରେ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆସିଯିବ ଦେଖିବେ ୟା ପରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଡେ। ବୁଦ୍ଧି ଡେ ମାନେ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି 8 ଡିସେମ୍ବର 9 ଡିସେମ୍ବର 10 ଡିସେମ୍ବର 11 ଡିସେମ୍ବର। ଆନ୍ସର ହେବ 8 ଡିସେମ୍ବର। କାହିଁକି ସେଟା ପାଳନ କରାଯାଏ? ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେଇ ତାରିଖରେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ବୋଧି ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 8 ଡିସେମ୍ବରଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜିକେ 4ଟା ପିଲା ଅଛି। ଜିକେ 4ଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 4ଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ପ୍ଲେସ୍, ବାଥ ପ୍ଲେସ୍, ଡେଥ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ସେରିମନି ପ୍ରଥମେ ସେ କେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ଇନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ ସେଟା କେବେ ଏ 4ଟା ନା ସରି କୋଉ ପ୍ଲେସରେ। ବାର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେଟା ହେଉଛି ଲୁମ୍ବିନି। ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଶିନଗର। ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ସରିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେରିମନି ହେଉଛି ସେରିମନ ସାରନାଥ ଏସ୍ ରେ ପଡ଼ିବ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ସାରନାଥ। ଆଉ ଇନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧ ଗୟା ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ବୋଧ ଗୟା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୟା ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ BG ଅଛି ଏଇଟାରେ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଲୁମ୍ବିନି, କୁଶିନଗର, ସାରନାଥ, ବୋଧ ଗୟା। ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଇକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କରିଦେବା ବା ରିଭିଜନ ଗୋଟେ କରିଦେବା। କେତେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିକେକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ କରିଦେବା। ଦେଖିବା ଆପଣ କେତେ ଖଣ୍ଡ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ RBI। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ RBI କିଏ? ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ RBI ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ଇଏ ଗଲା 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ CAG କେ ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଡିସେମ୍ବର 10 ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଡେ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ ନାସା। ନାସାର ହେଡ୍ କିଏ? ଜାରେଡ୍ ଇସାକ୍ ମ୍ୟାନ୍, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ BCCI ର ଆକ୍ଟିଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ବିଫ୍ ରେ? ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ବିଫ୍ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଖାଇପାରିବେନି, ସେ ହେଉଛି ଆସାମ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର 11th ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆନ୍ କପ୍ କିଏ ଜିତିଛି? ବାଂଲାଦେଶ। ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ରନର୍ସ ଅପ୍, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଇ ସିଲଭା, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଡ୍ରଗ୍ ମାନେ କିଏ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡ୍ରଗ୍ କମିଶନର ଚେୟାର କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ଡେ। ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ? 9 ଡିସେମ୍ବର, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁରୋଗ୍ରିପ୍ ଟାୟାରର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହେଉଛନ୍ତି MS ଧୋନି, ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା 24x7 ଚ୍ୟାନେଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର, ସେଟା ମନେ ରଖିବେ। କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମେଡିଟେସନ ଡେ, ଯୋଗ ଡେ ହେଉଛି ଜୁନ 21, ମେଡିଟେସନ ଡେ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 21, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବୋଧି ଡେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 8 ଡିସେମ୍ବର, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେଟା ଆସିଲା କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।